आयडेंटिटी व्हेरीफाय करपाक ट्राय सुरू आहा. रातचे सुमार एक 10 सुमार तो सडनली धांवून येयलो बॉल तरी आनी हांगासून जंप करून पडपाचेर गेलो. सो व्हडली वेव येयली. अंजुना रॉक बीच वाठारांत एक मनीस रातच्या वेळार खडपांचेर न्हिदिल्लो आसतना ल्हारांच्या नेटार उदकान व्हांवून गेल्लो. आज त्या मनशाची बॉडी सापडली, मात ताची वळख अजून पडची आसा. माहिती मेळिल्ले प्रमाण हो मनीस खंय एकादो नशेंत आशिल्लो आनी वचून खडपांचेर न्हिदिल्लो. मात मोठे ल्हार आयिल्ल्यान तो उदकान पडलो. ह्या वेळार थंय आशिल्ले कांय लोक ताच्या मदतीक धांवले, मात ताका वाटावपाक तांकां यश आयलें ना अशें समजता. ह्या घटने बद्दल समजतात म्हापशा अग्निशामक दलान घटनास्थळार धांव घेतली आनी सर्च ऑपरेशन सुरू केलें, मात तांकां तो मनीस सापडलो ना. उपरांत परत सकाळीं त्या मनशाक सोदपाक लागून सर्च ऑपरेशन सुरू केलें. त्या वेळार एका पर्यटकाच्या नजरेक ह्या मनशाची बॉडी आयली आनी तांणी थळावे रमेश भोवी तशेंच अंजुना पुलिसांक कळीत केलें. उपरांत अंजुना पुलीस, कोस्टल पुलीस आनी कांय थंयच्या कामगारां वांगडा मेळून ही बॉडी थंयच्यान काडून जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली. ह्या बद्दलची अदीक म्हायती जाणून घेवयात. अपडेट अजून काय ना, तिचे आयडी मेळोंक ना, मोबायल बीन कितें ना हेजे. सो सद्याची आयडेंटिटी व्हेरीफाय करपाक ट्राय सुरू आहा. ओके, विटनेसांक आमी विचारलेले. सो ते म्हणटा काल रातचे सुमार एक 10 सुमार तो सडनली धांवून येयलो बॉल तरी आनी हांगासून जंप करून पडपाचेर गेलो. थंय तो 1-2 मिनट बसलो आनी थंय न्हिदलो आनी ती व्हडली वेव येयली, ती काय घेवन गेली. सो तेजी आयडेंटिटी अजून व्हेरीफाय जाल्ली ना, ट्राय सुरू आहा. काय कळना की तो कोण खंयचो कितें आयडी बीन तशें कितें अजून मेळोंक ना. आयडी मेळोंक ना, मोबायल बीन तशें कितें मेळोंक. आयज सर खंय सापडलो तो? तो हांगा जे पॉयंटासून ताका लाट घेवन गेल्ले पळय त्याच पॉयंटार परत तो सकाळी एक आमकां 9:30 सुमार कॉल येयले की ट्युरिस्टान कॉल केल्ले की एक बॉडी मेळ्ळा म्हणून. सो आमी समजून हांगा पावले. आयज जी घटना घडली पळय ते पयचेर हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा. कितें सांगूंक सोदता तुमी ट्युरिस्टां खातीर? आतां ट्युरिस्टां खातीर म्हणजे आतां पळय पावस आतां कंटिन्यू सुरू आहा. सो हांगा हायटेड आसता. सो कोणी खडपांचेर वचपाचें न्हू. लायफ गार्ड हांगा सांजचे 7 जावन मागीर लायफ गार्ड नासता. सो लायफ गार्ड ट्राय करता तांकां सेफ करपाची. लायफ गार्ड कंटिन्यू वॉर्निंगूय दिता ट्युरिस्टांक की दर्यान एंटर जावपाचें ना. तरी पूण थोडे ट्युरिस्ट आसता जे आयकना, खडपान भितून वयता. आतां ह्योच पळय आफ्टर 7 लायफ गार्ड कोण नासले हांगा. सो 10-9:30 सुमार कॉल येयल्ले की अशें जालां म्हण. तेन्ना लायफ गार्ड बीन कोण नासले. सो आनी हायटेड आसली. काल रातच्यान सोदताले ताका आनी आयज सकाळीं आमकां तो सापडला. त्याच पॉयंटार मेळ्ळो येवन. काल एक इन्फॉर्मेशन आमकां राती 12:30 ते 1च्या सुमारास मेळ्ळी की एक मनीस जो आसा हो हांगासर बिचाचेर सकलो देंवलेलो आनी तो हांगासर खडपाची आसा पळय त्या खडपाचेर बसलेलो. पूण काल दर्या इतलो राती रफ आसलो की खडपा जेन्ना तो बसलेलो न्हिदलेलो त्या टायमार जे वेव येयली, जी वसाड येयली, त्या वसाडीन तो व्हांवून गेलो. ही गजाल जेन्ना हांगासर कांय ट्युरिस्ट येयलेले भोंवपा खातीर, एन्जॉय करपा खातीर तेंच्यांनी पळयलो, तेंच्यांनी मदतीक हात घातलो. पूण दर्या काल इतलो रफ आसलो त्या टायमार तो मेळोंक नासलो. ही गजाल जेन्ना म्हापसा फायरीक कळली, म्हापसा फायर टिमूय राती ताका सोदपा खातीर येयली. पूण खूब वेळ जालो तेंच्यांनी सोदासोद केली आनी रातचो टायम आसलो, तांकां ती डेड बॉडी मेळोंक ना. सो तेंच्यांनी आयज सकाळीं परत येयले सोदपा खातीर, पूण आयजूय तांकां यश मेळोंक ना. जेन्ना आयज सकाळीं बाकीची टीम हांगासर पावली ताका सोदपा खातीर की तो खंय बुडला म्हणून, त्याच टायमार एक ट्युरिस्ट हांगासर भोंवपा खातीर येयलेलो आनी त्या ट्युरिस्टान ताका पळयलो आनी डेड बॉडीची पळयली की तो डेड बॉडी हांगासर फातरान जी आसा भितर शिरकाल्ली आसा. त्याने वयर वचून पुलिशेक कळयले. व अंजुना लोकल जो भुरगो आसा रावपी रमेश भोवी, हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, ताका कळयले. तेंच्यांनी पुलिशेक कॉल केलो आनी पुलिसांच्या मदतीन अंजुना पुलिसांचो स्टाफ आसा हो सकाळीं घटनास्थळी पावलो. तेंच्यांनी ती डेड बॉडी जी आसा ही काडली अलॉंग विथ कोस्टल पुलीस आनी बाकी जे लोकल जो लेबर्स आसात त्यांच्या मदतीन ती डेड बॉडी ऑलमोस्ट काडलेली आसा. आतां आमी तुमकां दाखयता की ऑलमोस्ट अंजुना पुलिसांचो स्टाफ जो आसा, PSI साई शडगांवकर हे स्वता हांगासर घटनास्थळी पावलेले आसा. अलॉंग विथ बाकी पुलिसांचो स्टाफ आसा, फाटल्यान लेबर दिसता. सद्या ती डेड बॉडी वयर काडलेली आसा. अजून त्या डेड बॉडीची वळख पटलेली ना की तो मनीस कोण, त्याचें नाव कितें, तो खंयचो गांवचो, तो ट्युरिस्ट आसा, तो हॉटेलाचो स्टाफ आसा, वो भोंवंक येयलेलो कोण, त्याची वळख अजून कांयच पटलेली ना. कित्याक आयडेंटिटी कार्ड त्याच्या कडेन ना. सद्या ही डेड बॉडी आतां ऑलमोस्ट जीएमसीन व्हरतले पोस्टमॉर्टमा खातीर. फुडलो तपास कितें आसा पळय तो सद्या अंजुना पुलीस सद्या हेचेर करीत आसा. जितली इन्फॉर्मेशन आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पूण एक हांगासर सांगूंक सोदता की हो जो स्पॉट आसा हो ब्युटिफिकेशन स्पॉट केल्लो.
पूण ह्या स्पॉटाचेर आमी पळयलें की लायटी घातलेल्यो आसा पूण रातच्या टायमार ह्यो लायटी हांगासर पेटना. बोर्ड मारलेलो आसा की हांगासर सेल्फी झोन ना, हांगासर येवंक खंयना, पूण लोक हांगासर आयकना, ट्युरिस्ट हांगासर आयकना आनी येवन हांगासर ट्युरिस्ट आपल्या तरेन मस्ती करतात, तांकां जाय तशें करतात आनी अशे अपघात हांगासर घडटात. पुराय कितें अपडेट आसा ह्या डेड बॉडीची हेची वळख अजून पडलेली ना, हो कोण व्यक्ती हे आमी अंजुना पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशेंच अपडेट तुमकां आमी आयज सकाळी जी डेड बॉडी सांपडलेली आसा तेजे बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली, ती इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, अंजुनच्यान.